अब खबर पश्चिम बंगाल से है। परिवर्तन यात्रा के दौरान बाराबंकी में तनाव, भाजपा और तृणमूल में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं। इसी क्रम में भाजपा की ओर से निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा के दौरान बाराबंकी क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जानकारी के अनुसार यात्रा की शुरुआत कल्याणेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद हुई थी और विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए जब यह यात्रा बाराबंकी पहुंची तो वहां कथित रूप से हिंसा की घटना सामने आई। इस घटना को लेकर भाजपा ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का पर आरोप लगाया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि इस घटना से उनकी पार्टी का कोई संबंध नहीं है और इसे भाजपा का आंतरिक मामला बताया है। इस संबंध में विधान उपाध्याय विधायक बाराबंकी विधानसभा क्षेत्र ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनकी पार्टी का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। वहीं भाजपा के पूर्व उम्मीदवार अरिजीत राय तथा युवा नेता अरिजीत राय ने आरोप लगाया है कि परिवर्तन यात्रा को रोकने के लिए हमला किया गया। फिलहाल घटना को लेकर दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। राजनीतिक दलों के बीच यह आरोप प्रत्यारोप जारी है फिलहाल, और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा राज्य की राजनीति में कितना प्रभाव डाल पाती है। भारत टीवी न्यूज के लिए बाराबंकी आसनसोल से ओम शर्मा की रिपोर्ट। প্রথমত হচ্ছে যদি তৃণমূলীরা দুষ্কৃতীরা যদি হামলায় করতো তাহলে কি একজনা বাড়ি ফিরে যেত? কারণ তখন সময়টাই ছিল দেড়টা দুটো একটা দেড়টার মধ্যে ভাবে হয়তো একটা সাইকেল রিপেয়ারিং এর দোকান ওটা খোলা ছিল। সেখানে একজন যে সাইকেলের দোকানটা যে করে তাকে মানে গাড়ি থেকে নেমে মেরেছে। তখন আশেপাশে কোথাও লোকজন ছিল না। এটা দেখে পাড়া প্রতিবেশী যারা আছে তারা বেরিয়ে বিক্ষোভ দেখায় এবং তারা তখন পালিয়ে যায়। ছেলেটা প্রচন্ড মানে আঘাত পেয়েছে এবং সেই কেরাজুরা হসপিটালে ট্রিটমেন্ট করেছে, তারপর কমপ্লেন করেছে। তো এইভাবে যদি তারা করতে থাকে, দেখুন আমরা চুপ আছি মানে সবকিছু সহ্য করছি মানে এটা নয়। আমরা চাই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সবকিছু হোক। এটা যদি না চাই তারা কিন্তু আগামী দিনে কোনো গ্রামে তারা ঢুকতে পারবে। পরিবর্তন যাত্রায় এই বারাবণীতে কি ঘটেছে সেটা সংবাদ মাধ্যম হোক এবং সামাজিক মাধ্যম হোক, এর মাধ্যমে সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দেখেছেন যে এই যাত্রা দুদিন আগে থেকে কিভাবে পতাকা টাঙানোকে কেন্দ্র করে মারপিট করা, বাধা দেওয়া এবং সর্বশেষ যাত্রাকে যখন বার করা হয় এবং সেই যাত্রা যখন গৌরাণ্ডি এলাকায় প্রবেশ করে কি ভয়ঙ্কর হামলা যাত্রার উপর হয় সেটা সমস্ত এলাকার মানুষ এবং আপনারা যারা সংবাদ মাধ্যম তারা নিজেরাই সচক্ষে দেখেছেন। তৃণমূলের কাছে এখন আর পায়ের তলার মাটি নেই, মানুষ সরে গেছে। শুধু ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য এই পুলিশকে এইভাবে ব্যবহার করছে। আমরা কোনো অন্যায় করিনি। যদি আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা হয়, এখনো সবার উপরে আদালত আছে, আমরা আইনের শরণাপন্ন হব এবং এর বিরুদ্ধে যেটা করার করব। কিন্তু আমি বলবো যে আগে যে এই পরিবর্তন যাত্রা প্রশাসনিক অনুমতি নিয়ে শুধু এই জেলায় নয় সারা পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছে, তো তাহলে যখন প্রশাসন অনুমতি দিয়েছিলেন সেখানে দুইজন এসিপি র্যাঙ্কের অফিসার ছিলেন সেই যাত্রাপথে, তারপরেও কেন এই ঘটনা ঘটবে? এই জিনিস আর কিছুদিন চলবে, অপেক্ষা করুন। এই